Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo još jednu lisnatu pogaču sa dodatkom susama. Dakle, treba će nam obavezno malo putera kako bi ta pogača bila što mekša i da onako diše i miriše. Prvo što treba da uradimo jeste da mlijeko zagrijemo sa pola kaščice ove čajne šećera, pa ćemo poslije dodati kvasac da se aktivira. Dodajem jednu supenu kašiku kvasca, promiješam i ostavim da se fino aktivira i onda ćemo lagano zamijestiti tijesto. Mlijeko je spremno sa kvascem, pa startamo fino sa pripremanjem tijesta. Dakle, u dublju zdjelu stavljam so, jogurt, toplu vodu, dodat ću malo ulja, otprilike 2-3 kašike. Dodajem mlijeko sa kvascem. Lagano promiješamo da nam se so malo rastopi i zamijesimo tijesto sa brašnom. Dodajem pola količine brašna. Da prvo lagano umutim sa ovom varjačom, pa ću onda sa mutilicom, pa ću onda sa ostatkom brašna zamijesti ruku. Idemo dalje, tijesto je nadošlo, ja sam ga već jednom premijesila, možete i vi, ali i ne morate, dakle nije obavezno. Sada ćemo tijesto podijeliti na nekoliko kuglica, 4, 5, 6, koliko vam nije mrsko razvijati, uopšte nije bitno. Prvo ćemo ga malo uobličiti da nam se ne lijepi za nož, tako. Ajmo prvo popola, pa ćemo da vidimo, ovaj ćemo na 3 dijela. Ne mora to biti idealno, uopšte vidjet ćete i razlog zašto. Dakle, neće ništa odstupati ako jedna bude manja ili veća. Eto ga. Možete napraviti kuglice, a i ne morate, možete odmah ovako razvijati. Vidite kako je fino tijesto, ništa se ne lijepi, vrlo malo naravno, ne mogu ruke ostati idealno čiste. Svaku ćemo sada jufčicu da razvijemo. Koristite malo brašna da vam se ne bi lijepilo. Razvijete krug pa otprilike nekih 28 cm, 26 promjera. To mi je kao na manja tepsija. Ne mora biti idealno. Vidite, lijepi se, to moramo izbjeći. Tako. Nakon što smo ga razvili, sada ćemo sa omekšalim puterom da namažemo. Evo, ukoliko nije puter dobro omekšao, vratit ćemo ga samo kratko u mikrovalnu na 1, 2, 3 sekunde, samo malo da nam je lakše nanijeti na tijesto. Evo, ja sam zagrijala na 10 sekundi i dok se ja okrenu, ono odbroja. Namažete, dakle, i sklonite je u stranu. Dakle, ona vam sad više ne treba. Samo je pomjerite ovako. Tako. Idemo dalje. Razvijamo sljedeću.
Evo i ovu smo završili. Namažemo. Vodite računa da imate dovoljno putera za sve jufčice. Nakon što namažemo, sada ćemo i nju odložiti na stranu, ali na ovu. I tako ćete redati jednu po jednu dok ne potrošite sve jufke. Idemo dalje. Evo, razvili smo i posljednju, međutim nju nećemo mazati, nju odmah prebacujemo ovako bez putera i sve to fino zajedno vratimo na podlogu za razvijanje. Tako, sada ćemo sve ovo fino da rastanjimo. Brašno nam više ne treba, eventualno baš ako vam se bude lijepilo. Dakle, sad lagano pravimo veći obim. Sad ćete uzeti jednu tepsiju koja mora biti manja od ovog kruga koji ste razvili i nožem, po mogućnosti ako imate ovaj za picu, on je idealan, režete do dna tijesto tako da vam ostane jedan fin pravi krug. Tako. Tepsija, valja je sad iščupat. Ček, hajmo, vakuum se stvorio. Tako, tepsija nam više ne treba. Od ovog ruba, znači prerežete ga na nekoliko dijelova, podijelit ćemo ga ovako, da vidim, na 4. Idealno. Ček. Tako. I od njega motamo kiflicu. Jednu ružu. Pravite ružu. Isto tako nastavljate sa ostala 3. To nam je sredina pogače. Sada ćemo ovaj krug fino razrezati. Prvo ću na pola, pa na 1/4. Pa da vidimo, ako ovdje 2, 4, 6, 8, taman mi toliko treba. Tako. Sada ćemo fino sve to lagano da namažemo sa malo putera, ne previše. Sada ćemo svaki trokut da smotamo, ali ne kao kiflice kao što ste navikli, znači sredinom, nego motate tako da vam je ovaj rub uvijek ravan. Vidite? Evo, dobijete to i dobijete kao malu pituljicu koju stavljamo u kalup za pečenje sa papirom za pečenje. Dakle, možete rubove namazati sa malo putera, ali nije potrebno s obzirom da već ima putera u svemu ovome. I on će fino da otpusti na rubove. Dakle, motate, gledate ovu stranu jednu, nije bitno koju izaberete. To je to. Prevrnemo i redamo. Sad gledajte kako ćete redati, nemojte previše blizu jedno drugoga i gledajte da imate dovoljno mjesta za sve pituljice.
u sredinu, slobodno dakle jedno na drugo poredate i ove naše ruže. Tako. Sada ćemo sa malo putera, dakle sve pomalo, ništa previše, samo namazati po površini ovako da se fino rastopi, da se ljepše ispeče. Tako ćemo naravno i sa ovim pitulicama, koliko može dohvatiti nož. I nakon svega, kad namažete fino, posućemo susam, a upalit ćemo rernu da nam se lagano zagrijava. I onda ćemo staviti fino zagrijanu rernu. Ispeče se i uživate. Naravno, možete jesti ovako samo. Vjerujte, tako je dobro i ukusno. Ili servirati neki fin ručkić. To vama ostavljam na volju. Jesmo li ovu namazali? Mislim da jesmo, ali eto nije zgorjeg. Putera nikad previše. Pogotovo kad su pogače u pitanju. Eto ga, sada ćemo ići po susan. Pospete. On će se fino zalijepiti za puter. Ovo što i propadne dole, apsolutno nije bitno. Malo ovako sa strana, dok se još nije tijesto zalijepilo za zidove, naspite slobodno. Eto ga. Ostavit ćemo tijesto nekih 10 minuta, 5 do 10 minuta maksimalno, samo malo da nadođe i ide na pečenje. Pogaču stavimo u dobro zagrijanu rernu i smanjimo na 180 stepeni. I evo je, moja pogača je gotova. Pogledajte kako tu dobro izgleda. Na kraju nam je ostalo samo da skinemo kalup. Pazite da se ne opržite. Da vam pokažem kako tu izgleda sa strane. Zašto smo motali onako kako smo motali? Eto da vidite kako to lijepo izgleda. Eto. Nadam se da vam se ideja sviđa. Obavezno isprobajte, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!